जहाँ हूँ आपण मैंने एत भल प्रोग्राम कर जो कोरोना भाइरस सबुठी चली सचेतनता आरंभ हो जाइए तो आम पंचायत आज आरंभ होमें समस्ते मिसिकी फास्ट रोग को रोकने कौन तो मेडिसिन कि इंजेक्शन बाहरी से आम सचेतनता ही आमको ए रोगर प्रादुर्भाव कमे पार प्रादुर्भाव को तो से आम मैंने समस्ते लोक मान सचेतन करवा घरे घरे बुलिक कौ प्रकार ए रोग को माने आग को आगे इंदिरा स्मारक युव संघ पक्षर जो कोरोना महामारी हमर सरकार विपर्य घोषणा कर इंदिरा स्मारक युव संघ पक्षर आम आज कोरोना सचेतन यात्रा करुचु जहाँकि यार टीका बाहर जो प्रिभेन्शन है या रोकबार गोटे मात्र उपाय जहाँकि आम प्रिभेन्शन रही कोरोना को रोकी पार चाइना यार गोटे भल उपाय कर 68,623 जन एवं चाइना क्योर हो पार्टी कारण केवल प्रिभेन्शन से रोगटा को आग को बढ़िया देलानी जिते सब कंट्री लगी तार टीका बाहर करने को से तार प्रिभेन्शन लगी रोग को आग को बढ़िया देवी आम समस्त आज एक सांगे संकल्प नवा कोरोना को आग को बढ़िया देवानी। जय हिंद। घर बाहर कोरोना भाइरस को अमूल्य अटे आपण जीवन हाथ को सफा रखा काशिबा छिंकिबा समय मुह घोड़ाइबा अन्य क्या सह हाथ मिलाइबार वर्तिबा जनगहलीपूर्ण अंचल मास्क पिंधिबा फल पनीपरिया भल सिझाई खाइबा निज चारिपाख परिष्कार रखा आखि नाक मुहर हाथ लगाइबा पर तुरंत साबुन हाथ धोइबा असुस्थ व्यक्ति पाखक न जाई दूरे रहिबा गरम और सुस्थ आहार खाइबा असुस्थ अनुभव कले तुरंत विशेषज्ञ परामर्श नेबा अमूल्य अटे आपनक जीवन। आपण मानक अनुरोध लानी कोन कोन सिन कोन हाथ मेड़ा बेटा निज को दूरे डटंदु दूरे जनगहली स्थान ओ सभा समिति को काशिबा छिंकिबा समय मुह घोड़ाइबा अन्य कहा सह हाथ मिलाइबार बसिबा जनगहली पूर्ण अंचल मास्क पिंधि रखिबा घर बाहर कोरोना भाइरस जनगहली स्थान सभा समिति को जाती नहीं सभा समिति भेट कोरोना मास्क व्यवहार जरूरी सभा समिति भेट कोरोना निश्वास जल्दी डाक्तर का नेबा परामर्श बारंबार आखि कान रखा घर बाहर कोरोना हाथ को सफा रखा कोरोना प्रति आपण केते सचेतन धन्यवाद आपण सचेतन थिबारु इंदिरा स्मारक युव संघ आपण धन्यवाद कारखाना डबाले मास्क व्यवहार जरूरी हाथ पापुली को बारंबार साबुन में धुआंतु स्वच्छता सह रुहंतु स्वच्छ रहिले कोरोना भाइरस को सब पिला माने बहुत माने मते खुशी लागुची क्लब रो पिला माने सब बेले माने अन्यर मंगल चिंता करी एते भल भल प्रोग्राम करती आ सब बेले भी फास्ट रे जेकोसी जनसेवा कार्यक्रम हुए ए क्लब रे फास्ट सारे आरंभ हुए आ पिला माने बहुत धन्यवाद दउची एभली गोटे प्रोग्राम करछन ब्लॉक रे मीटिंग थला कि मुसे मीटिंग छाड़ी करी एठी आपण मन सहित आगो जोग देली कारण गोटे लोक जति घर को न सजड़िबो से
ଦେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗ ସଚେତନ କରେଇବି। ବ୍ଲକଠି ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆକୁ ଦେଇକିରି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଗ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ତ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏ ମହାମାରୀକି କେମିତି ରୋକିବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ସଚେତନ କରାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆକୁ ମୂଳରୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଟ୍ କରିକିରି ସେ ମହାମାରୀକି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବୁଝେଇ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପରେ ହାତ ଦେବେ, ଆଉ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ବାଡ଼ି ଘରେ କିଛି ରଖିବେନି, ପରିବେଶ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ହେଇଥିଲା ଓଆନ୍ ହେଇଥିଲା ଚିନିର, ତ ସେଠୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସାପ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର କୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବାଦୁ ସେ ଛାଡ଼ ଏଠି ଆମର ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦୋକାନରେ କହୁଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନୋବେଲ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କୋଭିଡ-19 କରାଯାଏ। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ତା ଲକ୍ଷଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। 3ଟା ଲକ୍ଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଖିଲା କାଶ ହେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ। ଏଇ 3ଟା ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଫରେନର୍ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନ୍ସେସ୍ ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଇନଫର୍ମ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଭୟାବହତା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଜନଗହଳିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା, ସାବୁନରେ ଧୋଇବା, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ନିଜ ବାରି ଅଗଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଘର ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା।